So, andito kami ngayon sa tinatawag nilang El Parizal Nature Park, and at the same time, for trekking din siya. So, ayan, nag-change lang si Santi ng pang-hike. Char-char niya na shoes. Ako, ito lang yung sapatos ko. Medyo malamig pa din, pero baka mamaya, since maglalakad lang kami, so, papawisan. Pero, just in case, dalhin ko na din yung jacket ko. May pamapa kami para iwas ligaw. Okay. Yan, go amor. Go. So, ito yung starting point. Venga. Ruta del Parizal. 7,6 kilómetros. 7,6 kilómetros. Ida y vuelta. Go on back. De vuelta. 4 horas y 4 horas. No, 4 horas no, 2 horas y media. Ah, vale, vale. ¿Qué tal? ¿Estás contento o no? ¿Eh? Ahora sí. Mua. I don't know if my video is shaky or not. Sariwang hangin. ¿Qué? Prehistoric painting, prehistoric painting. You want to check? Puede ser, sí. ¿Pero dónde? La de abajo. Es cerca, ¿no? Sí, sí. You can buy yourself flowers. Really? I can buy myself iPhone. Pronto. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué? No sé. I can't see. Hinahanap namin yung sinasabi nilang what is this again? Mapa pinturas, pero ¿dónde están las pinturas? Mapa pinturas. No sé, això sí. Sí, por lo que suposa, a ver si les veu. Perquè jo no les veig, o no les sé veure. Pero where is it? I don't know. Maybe this part? I don't know. I'm not sure. So, ayun, drawing daw ng prehistoric. Ara, it's true, amor. Prehistoric people. So, ayan siya. Tapos, andun siya sa pader. I'm not sure if kita siya. I can't zoom. Ayun, zoom pala pwede. So, ayan yung parang red. Anyways. So, ayun. Malumot siya. Medyo nandahan tayo. Baka paligo nang wala sa oras. Okay? Si. Dry ngayon. Sa ano kasi, sa mga nakikita namin sa TikTok, maganda yung tubig, tapos medyo mataas-taas din. So, yung okay pag ano, ang tawag na ito. Pag summer. Pero mas maraming tao naman pag summer. Okay? Maybe in 2 meses o 3, porque no rain. Yeah, creo que sí. So, yun nga, dry. Yeah, eh? Sí. Dobling ingat. Actually, kung malaglag man ako, mababaw lang naman. Pero syempre, malamig. Vale, gracias. Ganda sana nito kung mataas ang tubig. Hola, buenas. Agua, pero más para arriba no verá ni una gota. Nada. Al final no da. Wala daw tubig sa taas.
Allí bonito el paisaje, pero hay Agua nada. Aquí sí que hay agua, arriba nada. Pues nada. Damos una vuelta, ¿no? Pero es Sí, bonito, ¿no? sí, vale la pena. Vale, adiós. Bueno, el Caminito del Rey es mejor, ¿eh? Si os animáis algún día. Está en Ah, sí. Andalucía, ¿no? Sí, en Málaga. Ah, pues un día. Vale, adios. Yun nga, wrong timing. Maling ano, pero at least amor, poco gente, no mucha gente. Yeah. Ang lalakad sa mga bato. At least the rocks are bonitos. Es broma. ¿No tiene frío? No. ¿Seguro? Pues bien. Estamos aquí para rock formations. No, para agua. Bueno, So, nandito kami para sa formation ng mga... Okay pa din naman. 8 euros kada persona ang entrance. So, not bad. Próximo día, ¿no? Otra vez. El futuro no lo sé. Pero no difícil para caminar. Esto es muy fácil. Esto es para beginner. Oh, baby. Sí, claro que sí. Logo. Puede ser. So, sabi ko, para pang beginner to. Tapos sabi ni Santi. Tapos mamaya, reklamo daw ako. Sakit daw ng paa. Wala akong dalang bag. Si Santi lang. So, ayan. Mga tao din. Jordi, ahora amor. ¿Y eso qué? Uy, So, ito yung realidad. So, dito sa Espanya, meron silang tinatawag na parang expression na pag, kumbaga sa atin, ito na yun. Dito naman sa Spanish, esto es. So, esto es. A ver, vida guide. ¿Qué este? Guapos, ¿eh? Son de... Este es guapos. Mira qué bonito es. Muy viejo, ¿no? Por eso más bonito. Me gusta. Ang ganda daw ng mga puno. Saan banda? Aquí con sal mejor. Claro que sí. Mucho mejor. Y con agua. Mas okay daw pag may araw tsaka may tubig. Siyempre. By the way, ang word na siyempre sa atin is parang expression siya na hindi ko alam yung exact word eh. Parang pag sinabi natin siyempre, parang malamang or correct me if I'm wrong. Pero here sa Spanya, ang ibig sabihin ng siyempre ay always. Siyempre. Sa Pilipinas naman, pag sinabihan tayo, ang ganda mo naman, siyempre. Alam mo yun? Paano ba i-explain? Comment down. Tatanong si Santi, kailan daw kami babalik sa Pilipinas? Pronto? Posible o no? En 2 años, 1 año, es posible. Actually, namimiss ko yung Pilipinas. Yung pa-travel, yung papunta sa mga isla. Mas talagang masasabi kong may pagmamalaki ko talaga ang Pilipinas sa kagandahan, drama. Pero yun nga, pagdating sa mga beach and mga ganang destinations, for me, hindi sa pagiging bias, number 1 din talaga ang Pilipinas. Or hindi number 1, pero isa sa mga ganang destinations din talaga ang Pinas. Hola.
Okay, so may nagpipictorial sa unahan. So, slow down muna kami. Hola, buenas. Hola, buenas. Isa sa mga gustong-gusto ko din na ano dito sa mga Espanyol, yung hindi sila snabero. Kahit hindi mo kiliyas, may mga isda. Kahit hindi mo sila kilala, pag nakasalubong mo, talagang babatiin ka, hola, buenas, buenos dias. Okay? So, ayun, maraming lumot. Pag summer, mas okay to. Yun. Baka pwedeng mag-picture tayo doon, amor. Vamos ahí para foto, ¿no? Cuidado, Yeah, mucho mejor. Pero what can we do? Just enjoy the view. I'm enjoying the view from here, your culo. Featuring Santi's puwet. Maybe you can ask them like to take a photo if they want. No, si vamos a desconectar. Listo, solo también. Tranquilas, no pasa nada. So, yeah, picture mo na si Santi. Photographer. Hola! So, yan, selfie kami ni Santi. Un momento, porque mi pelo me escapa. May nakasalubong kami, sabi nila, wala daw tubig din sa pinaka-end nitong alay lakad na to. Pero worth it naman daw sa view. Okay, so ipapagpatuloy namin ang paglalakad ni Santi Boy. Dinig niyo yun? Yung huni ng mga ibon. The birds are singing. Pero ese es no de final, ¿no? No. Vale. El final es dry. Vale. Es de best, pero dry. Hola. Hola. Buenas. Ya abajo, Sí, sí. Hola, buenas. Un momento. Vale. Buenas. Buenos días. Buenos días, gracias. Sí. Medyo okay yung tubig dito. Maybe this is the one from the TikTok video. See? You wanna go ahead first? No, I want to take video. Vale. You show your face. Ngayon, medyo okay na yung view. Okay, so may dadaan ulit, amor. Somebody's gonna... Hola, buenos días. Yan, medyo malalim na siya. So, feel ko talaga mas okay pag summer. Maybe logo, no? Hola. Eh? I think it's trucha. Sí, there is trucha. Yeah. Family ng salmon, kaso maliliit pa. Let's fish, amor. Pamilya ng salmon, pero syempre maliliit pa yan. Ang ganda ng rock formation dito. Part na to. Mahaba-haba pang lakaran. Mira, this part is nice. Sí. Without people, better. Yeah. Ay. Nice. Bienvenido a mi casa. Hola, buenas. So, rock formation. Ala, sige, photographer. Amor, cuidado. ¿En serio? Así,
tik pamalaglag. Ay, naku, Santi. Hola, buenas. Hola, buenas. Hola, buenas. Hola. Hola. Hola, buenas. A nosotros que nos va pasando la Rusia. Hola, buenas. Pagod na daw si Santi kakagreet. Sabi niya, nakapagod magbuenas. Ay, nako. Poquito más. La cerveza y los bocadillos se han acabado. Ah, Venga, que queda poquito. 10 minutos por ahí. oh, Claro, es que según el paso que vayáis. Pero si vais a este, 10 minutos sí. Ah, vale. Vale la pena llegar, ¿eh? Porque ya os queda muy poco. Vale. Adios. Hasta luego. Ay, konti pa. Mga 10 minutes more or less. Isa din dito sa mga ano nila. Instead of saying adios, di ba sa atin, bye, paalam, adios. Pwede mo rin sabihin dito yung hasta luego. Parang Logo is like see you later. See you later. Yun yung usual ano nila, goodbye, saying goodbye to anybody. Hasta luego. Adios. Yeah. So that's it. Spanish 101. Estrechos del Parizal a 5 minutos. 5 minutes. So 3.4 kilometers. Yung saan kami nag-park. Ay nako, sobrang ganda sana kung may tubig to talaga. To be majestic. Phenomenal. Pero mas o menos still okay. Amor is nice. So when I'm all choked up, when I can find the words, echo. Every time you say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. Eko, tataka siguro mga to yung matungal. Hola, buenas. Hola. Buenas. Hola. Hola, buenas. Gracias. Cuídate. A new word for take care. Cuídate. Hey, 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 I got a feeling that tonight's, wow, nice, qué bonito. Wow. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. I've got a feeling. Ganda. It's nice, no? ¿Verdad?